kan dugi kan ga asa mana dera mumma fasa be be ko nyumuna na kamuna be na dugi ga fa to ga fasa be ha na mo li fa mana kan dugi na ga ada mo be dera mbara fa do dan kan kamuna be vai mama mari wallahi amatu madi mone na mone mo nyumma amadi gila fa ko ko budi so mo ni misir ba gila fa ko kami magina faka botar ba birin gibe e be sama tanan fari nagan na fe nagan to kama kabu asama tanan fari iyati dusa le denaki di me di e bulu jike me ko nye du fe na ha oh papa Diego khayere bana dunia nu amma yada bakna yo mumadi tana yo na ngi na da ngi ko amadi Madi ibu mutaka ma wal man no wodi soto Madi no wodi soto wa ko man dinan fan nay ta ndaka fala bibe ke bo famba la ko di fala Madi ala ka ndisa waka fi khum amin banda mo nyokum kadi inya ko no fri dinya somani ko bra ko boru fokora utana saka lokoli utana kilba lokoli utana saka khuri uta yeba hawde na kayiki Madi ala ka baraka sawafi amin ya rabbi amin ala kan tandare nafiqi filan kafo bisabodi kongosa ala kan so uta amin ala kan ka wono nya amin so se sikinde saxi ibrahima ina ka afi mara ana nek fe mara madina ina sigi naxi nan ga geno akhabe tagi wona ka tingo khafe ka to li nan ga fe mara khafe na kan su wuti waya la wuti ba do ko kiri is muna ga wuti jita ga nek nan na to ibrahima iman da kan ba sai madi madi gidan gi miliyan ka fe kele fele hali ala khaira ana khay atiro mi kana sai inda kan je fa masina mi kana kan bi khay kuya iyo da khay kuya kulu aku hawo na kamara digi na kamara ki hawo e fa kana ala khay madi wala na ala kana mene manya wala albarka albarka yo so boro ko madi nya wallahi furi ke fini awo jilan fan dunje wo goro khanu wo goro suku wo goro sutura wo bi binja idi fe antuka amute kammen amute sabe kono ina fale mara suma fan apa ankila di kolo ali bele ke hali sende sare ko kola kele ni kan min dira fa jinan naki made di wala ka barka madi ibere ke itala ala ma ayegeli wallahi kana agro fan mane bala no ngam fa fe o di o mai kama bin we abende ko na sai tama nga so te gele ko ra o mun kolo wona jana madina na wura nganya ndare na wulin fate o mun kolo Oui, monsieur le président. 16 millions Non, 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 bien. Bonjour. Voilà, c'est Merci les 16 millions là. Ok. Bon, quel est le programme? Bon, chez moi. Non, il est après pour le mec qui en a Boutou a réussi 52 millions. Boutou n'a pas sonné. Madame Fanon, la soeur, 8 millions. Le monsieur Ibouri n'a pas oui, pour 5 millions 500. Voilà, n'a pas bon, chez moi, c'est mon enseignement. Ok. C'est que si j'ai une bonne mémoire, oui. Tout l'argent est réuni, c'est lui qui. L'argent qui est en place maintenant, ça on met en quelque chose dans nos sources. Mais comme il n'a entendu au niveau de la Guinée-Bétan, c'est le 52 millions là qui est l'argent est spécial. Ouais, non. Comme il dit, il vient de sur Maman a mon niveau dans la boutou. Comme il dit, ça. C'est très important. Tu sais,
l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Hein? Chacun a son travail. Hein? Ça, c'est vrai. Hein? Je suis le président. Je vais t'appeler dans le fin de mois. Je dois faire quelque chose qui est très important. D'accord. Sénégal au Cobri, regardez l'argent qui se retrouve ici, le 52 millions là, je vais te commissionner avant le fin de mois. On débloque l'argent dans 52 millions, on commence à faire du travail. D'accord. Parce que vraiment, on ne doit pas terminer. Ok. Chez le Kabyle, mon l'année est annulée. Le map pour les Rio Nana. Non, quand le programme, on a le Nassibé. C'est qui est essentiel parce qu'on n'est pas un enfant. Il faut gérer les Sona, on a des qui ont sérieux comme nous. Hein? On ne peut pas recruter comme ça. Association, c'est pas comme ça. Il faut une confiance. C'est un peu ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis très content. Alors, monsieur Youbati. Non, j'ai compris. Attends-moi. D'accord. Je vous attends. Ouais, impatiemment. Tu dois être comme ça exemplaire. Wali. Namu. 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 Namu na. Ntuma mona. Ntuma. Khalife. Eliza. Bon appétit. Mon appétit. Wallahi. Mon appétit. Wallahi. C'est comment? Ça va? Ah, mon appétit. Mon le bout de derrière, moi, Bah, moi, ma base. on est deux là. Wallahi, dès que vous pouvez battre, on fait des lantages. Non, il fait des plans de gouvernement, il a moulin en allant. Il a ouvert des visiteurs dans le métier, il y a des jours. On parle à la on parle à la on t'a maquillé pour lui, on n'a pas fait. Maquillé, moi, pour lui, qu'on n'a pas fait. Donc, comportement de la île, la barre. Il va bien sa classe. Donc, on n'a pas de manière, on faut forcer pour faire. Il n'a pas beau être dans la rétana, et c'est une place. Il n'a pas dit, il n'a pas 15 ans avec. Il a dit son argent qu'il a mon argent. Donc, on doit aimer le venir, et on peut le tango. Dans le famille, on a ramené Tibet, tu suis dit son argent, donc on va en faire quoi. Ma chérie, s'il te plaît, évite ça. Allez, parce que, il va se faire mal avec quoi. On est dans le mirement. Il imagine que tu as dit quoi. C'est mon tour, c'est mon nom de Dieu. Moi, il dit, il a vu le moteur, il a vu le moteur de Timakarmola. Pourquoi tu coupes ton modèle là-bas? Autant monopolo. Vous laissez la naki. Na. Vous laissez la femme maïta, nanara. Autant motoba, est-ce que vous en disputez, ma? Non, vous en 15 ans avec. Allez, à mon taille. Ah, on va en moral ou nakine. Mais elle n'a pas l'air d'être au fond pour mouiller. Mais à cause de la même. Ah, mais ça c'est pas beau. Il y a beaucoup de marques, mais quand tu as vu, il y a une taille là. Alors, on est dans le bon bébé de Mimma. Il y a un peu de la marque mouillaki. Il y a un peu de Mimma. Moi, je suis comme mais mon appétit pas ensemble. On a quand même il a marié une maman, il a baissé pour maman. T'as vu, déjà, il y a tout le monde qui s'il te plaît, ma chérie. On t'a hara. On a team, on a l'air de pas compter. Allez, bien, là. Allez, s'il te plaît, il faut le gérer. Tu es là, mais Guinée, à tirer la nière. Ani danda ganna ni Mami, Muta mumu ma muso mulange. Ari nyakolo. Ari ya kolo ka. Ari bi muta ngiri fili nta yana bara lambe. Kadira na Sai da ne fala yana ba ne fala kenda fa ma hande ba garira. Nta wala kan fala na kimara me go me huwa ya tanan ba han je masa ma yugo masa nta umme banara. Parce que ta mumu magane me kan tie me ya tira. Non mais egere makamara akra Carrefour namado. En tout cas. Ama. Et puis on va venir là il va d'aller. Dos de onga bi. Ah on va venir mon pas mais Awata masiga. Allez, on va venir. Vous va nous marier. On y va. On a petit. Bana mo le ma. Ba ta ba pa na ko wan do ni metona ba ma fam. Abi we
ina mai ni tabani me aku ma ba ga fe ga to na su ko me la ko ba din ga sport nan ta ni ga a ga me nan ta nan din ko ha problem so kun ta nan ban na problem kun na ta da ha problem ra ki mu na be don sim mu na ke se ga mo ga me ga fe mo di ka ko ga no mo ga ye ba ye ta ba na pa ma ba de ge ma awa ko la ba mo nye ba ko nga sin ba pro na siya wuzi ka tina ga gira kumito ke ko tina ga gira kumito ka tu na ko ta ma tu na na oh ya awa ntang mo dambe onu ma la ma ya de ma ya e de ma ma ko le ke ko la Ibara mi ka ku na kan ku fi ko le na kan ku te le ba ma si ka. Ne bi ta ni ha me lu ko long wen ni na mu tu fa. Ina kan fa le me be on kan ni. A to ele si ma ila fa ngi ma ni ha be mi le si. Mpa na kan fa le me be te mu di na ba ni me kan fa ngi le te ma ni fa ngi le ni te. Aw. Na ba. Awa. Souma. Oui. Oui. Mais qu'est-ce que tu as? Allez, je t'appelle et puis par finir, tu as été incontinent. Vraiment, monsieur Libaté, je suis désolé. Mais ça fait 4 jours de cela. Il m'a tout fait. À connaissance, il est bien. Moi, je n'ai pas bien. Comment tout fait? J'avais peur de te dire ça. C'est pour tout faire, moi, pourquoi? Tu sais que quelqu'un, on dirait, il est perdu. Quelqu'un qui n'a pas perdu, quelqu'un qui n'est pas malhonnête, quelqu'un qui est père de famille comme toi, tu es un compte de l'affaire, pourquoi? Et le travail, on attaque, c'est demain, on doit attaquer le travail. Aujourd'hui soir, séminaire. Demain, travail. Travail. Ça fait 4 jours de cela. Juste l'honneur. Je n'ai pas compris. J'ai pas mal compris. Essaye de le contacter. Essaye de le contacter. Ça fait 4 jours que je n'ai pas dormi. Souma, c'est pas une parole à pagaille, ça. Je n'ai pas gagné pas. Mais ce qui va te nous, c'est la sincère vérité que je vous dis comme ça. Là. Ça fait combien de jours? Ça fait combien de jours? Ça fait 3 jours. Bon, attends. C'est le cas est très simple. Ça c'est vrai. Moi, je suis qui? C'est un autre président. Je suis le président. Oui, monsieur Duba. Toi, t'es qui? Secrétaire. Attends. Le numéro que nous avons. C'est le seul numéro là que vous trouvez. Anna. Il y en a réussi le cas c'est parce que dès 10h, 11h, dès 16h, 17h, il faut que tu c'était le secrétaire. Non, monsieur le président. Souma. Je ne suis pas d'accord avec toi là-bas. Non. Souma. Oui. Le 52 millions qui a versé au niveau du trésorier. Il n'y a pas de problème. Qui est le président? C'est moi. Qui est le secrétaire? C'est moi. Voilà. Qui m'a ordonné? C'est moi qui t'a ordonné. De faire quoi? De verser l'argent au niveau du Boutou. C'est pas moi qui t'a ordonné. C'est toi qui m'as ordonné. Je t'ordonne maintenant. Avant 16h. C'est pas moi qui t'ordonne. Oui. Je te réordonne maintenant. Encore de partir, retirer les 52 millions avant 16h. Il n'y a pas de problème. S'il te plaît. Bouge aussi. C'est toi qui as nommé Boultouf, non? C'est moi. Vous avez nommé. Oui. Essayez-moi de retrouver Boultouf. Je vais retirer l'argent. C'est moi. Oui. Je ne veux pas qu'on aille loin. Idem que moi. Je ne veux pas qu'on aille loin. Idem que moi. Je suis secrétaire. Ce qui se passe, je écris. Je remonte l'information. C'est ça mon travail. Tout ce que j'ai donné à Boultouf, Boultouf a signé, vous avez contre-signé. Voilà ce que tu vas faire. Vous avez contre-signé. Seul là, c'est inutile, je crois bien. Voilà. Le président. Quand tu portes ton habit, on le laisse. Monsieur Dubaté. Non. Monsieur Dubaté. Monsieur Souma. Voilà, il va me essentiel à autour. Je suis bien derrière mon amour, quand on m'a de moto, quand tu es moto ferry. Derrière mon amour, va te changer maintenant. C'est la Guinée. On va sortir pour le. Il n'y a pas de problème. Alors le cas c'est lui.
faut te changer, tu sors, on va le retrouver. Je suis le président de cette association. Nous faisons que le président là, ça nous détruit. Il faut qu'on reste le bout. Et du coup, toi-même là, je m'en doutais, mais on va s'arrêter. Moi, d'être président de la sortie, et du coup, là. Souma! Ah, Souma, dis donc! Souma! On a fait. Oui. Ben, c'est le Covid. Mais bon, on a un engagement, c'est quoi? Regarde là, vous nous faites. Il n'est pas même pas 10 heures. Non. Et au moins, ça m'a ouvert un wadi. Mon appétit, mon appétit. Mon appétit tout petit. Il est tout petit, non. C'est ça, Kanga. Mais à quoi maman, ils sont les amours sont moins avec des on a pété. On s'en va on est là, nous me sommes bien. On m'a bien parlé tout. Ah, on a le tien, on va faire on y on a. Ah, il me le manque à
Ah, kodo. La bonne de la Kodo. Bultu. Ata zaïla. Ala mengenara. Oh, mon frère a bien un mec. Ah, ça c'est Bultu Wandrier. Sambose. Ana on ngamide. La ganzara ne roni. Ah. La fille. Il y a pas de là. Et ici, il y a la sirop, folie la fille. Je pense que c'était foité. Ayo bon ko ka bi kene boro da tuyo be rabo ka wana anyini dia. Ale la ni bon ko nan de koroy. Ala ni ko sa. Banda ba ka to no hospital. Nous sol di damuni ke ba la dem ba di damuni ke ba le la problème tout. Awaye iyo kuma lan ne ba. Ya kuma ga juma ni le. Iyo kuma lan ne ba hawa. Ah, men kan no mi fo ni tunyali. Ko samba mo en to koro natika. Ita ngina mo li nandu ko na ala ni sarifima. Ala ni sarifima walira. Gine ka bera yarabi, isara ala yira. Ani la yarabi ganando. Ndo muto keren kan sambari. Iwa enfe na nambarani. E muto dépense fi ko nan ta mo be fi ra ko ya. Na fi ne ka. Ade de we mu men ni liri. We mu men ni liri. We mu men ni liri. Ah, na ba do ba wala pala. Hawa wa yire. Kalati ni ya bima. Sanyi bo ma se bo. Nga fa lebe. Aha. So, gongoyi. Namba di toto. So, tanamu. So, unbali. So, tanamu. Tanamu na. Allah. Tanamu na. Tanambe. Ah, masaka. Nawa. Masaka so. Nawa. Fa be so ko ba. Mama be. Mfa na kato sungutu la ko magrade na talaga kuna kila mfa ya madanga mfa dube li fe du gafe wa ko de menni na pe wotan gomno war min denna e fe bela timbe krama mfa fa han pasi way tara bangi fa ito ngofa so ngafa ngafi de mato manga fa bar ko na kiri suko ha madin dan to ge sami be manga fa bar ko na kiri suko kelfe ko na kiri en afa matoto besiya afa tawya atala kuna kasa guru lambay ko asara kaba afa tenara tesif afa sinara bombo yana kan furuma manga fa na de se ko non de tege sami be nga so ngama ba maka yesa awa yere so maka yesa ngama maka so bata bata ngoy ani fi de maka yira wala hala ko ba mo di bangam yala mo di Qué dale, mundo. Nanda ka. Es la misma, ¿verdad? ¿Qué? Kita dikit akhirnya. Apa? Bagaimana? Na, ikaji wala ginalu daw. Di bawah saya apa kita? Wala kami deh. Nan tamara. Nih. Ikaji mo na beti. Hah? Acikan? Ndan to ke ni nan te yi ko da kwai. Ini di sana kalau kemana? Ini di lawan itu. Kilifi na mo ke buni. Han fa do fe na ki buni ma. Bise. O mana ni. Na mo ke buni. Han fa do fe na ki buni. Pirin na yake. Kali la bina ba ne? Ah, pirin na ba ne ngwe. Ako hindi mo ala. Na mo na peti e do sin de man hadi. Ndanga woni neki. Na woni neki. Ndai dole wal ma. Dole barang mbekeli. Mati kama singine yake. Wallahi kita. Gimana di wal ma fau. Ya ta fama wal kila. Ngi sara fi madi. Ngi sara fi ministra. Ah? Azare fi yo mo. Never nga fi bi na ba nga do na agom.
ma din tan dikin affaire nan beto billahi wallahi tallahi mun gafre ta mare affaire nan to mun faira ko affaire mun da madi fere mun be amulan kayira amulan ngam fayira kana mara to na yima wona do kon gi won ma min tambala kan kan dake no ma lure na aka to ron ja kon na ka fere nan be kadira te ma kamera kan do mare te kamera ira kan deran wallahi ala kuma enna ana susidi inne mana kamuna kanye kulo muna gumala maluko alko wore wanda fiti amari bari akoporo di ta manga to akoporo ko madini na ko na kusi ne nyam gi fan lema ko mo bolo ko na fan kun te e ba ko ya ana kelbe ki fa yo kon atema hangi kefi ambeli to fa balo mati mbara fu lumuro di wotanna kamen tan lamma igine fi si ka fi aga sada ko tan lamma ngi ti ile fu na tar na kambil na baxe ala kam men jam mala ala xamal ala ko wol di fama ba fa kurun to kita atan tan lamma sada ko ba asebe kay na na fu ni ma fi fanyina ونال ما كان ما لك عملي ما فلا ما ما مالي ما قال صافي في فما كنا ترنتن لما فقولن كيف تدفع سيادي تاني وننا كم مسامة وخافي خيالا نيا كنا ما وننا وخال تكسوشني نحن كنا فانت وننا نبني فولي زي بندم وانفر قمادي أنا يراك من سيمان ونال ما كان لك عملي نيا كون بير مالي Allô? Oui, di maraso. Andoro non ti dondo ti parce que auto santi dana ko non kella ku yabe. Auto ti dana ga men nan de tun sande tagi ku yakwa. Abe gongo yibe. Barabo. Aya bar fe demba ka era. Ah non, moi de tout peut-être 5 jours, 4 jours hein. Non, tout là-bas. Moi je le fais, ça problème là, man ne fait de tege ça so ko be tout. Wona fe mato, wona lingare mato ala manga fere ataki den da. Après tant wali de da ina de so ayira fasima la ngena ba, ko nga ko prato. Man ne gari nara, fe dem ti ya baba na lo atai. Wali tan fatana ta ke wa. Donera da ga de. Manga ba ko la gari ko. Sawa. Aw negli ma ko si, negli ma bar fansa ba negli ma. Ya. Awa. They want in the way. More, I'm from Becky. I'm from Becca Hambaraso. Sabari. I'm going to have very well. Alhamdulillah. You connect high bank with Billy. Rambe, Danayu, Ulwali, Danamunana, Alatanto, Lemban. Gongoni Mufak and Kafi Ili. Now, Ba Enake, I Papatana Canera, I Sopotana, Abelakasami, Ikon. Non, isokota hanata mera halala item wa mi konfa non di fi ka fo mu fan ki na kay ki to inga mudunia inga nan kanya be internet asuku ta mère qui a laissé des laisses et moi qui attrape à la dernière il mari halimba sa tonando sa to je récupère un tonnet faut que je suis venu ici à côté de toi on va parler ensemble comment on travaille ensemble. Donc il y a tout ça qui est taille, nana to ntoso gese ntoso na gese na manga fa ka bar kona krizo du bari tan ina ta maya ko yilari kanan garaga diplôme ga sa ha ga tol suko ka sabu mun ta mama kin kan saw tew mun na ba ma kedi ma wala da buso to ba agara ko ngo bara porobo mo parra mo bara kata gada kata mo bara kata woni bare ko na bare bara ko foto ko kata yi fa ko bara kan yale ba sika donc ala to bara fa ngar ga si ay nan ka fanka fito ba sebiri mi khima daguma kono to leben dunje tamatang am mi khima daguma so fa ba lingre ndin nay ba pa yibe hanin ton fa be ba na tem na khen ta fa na he ana di ana fa ifo khesa fa ifo wali ana bo ko tanji be futbali ana fa la nebe ha ko nga lima to leri manga sang wal di nyako kunna kono ka fe mbali na halim ma retraite ko bi to fe der fonji na kombi I hakato tangire inan se do ko ma nokui inan se do ko ma bi do ko amena wota ndefa reki I fa soto mbar na kan walin te ngoro nda febri namba fa so hayi ala bar sangar ge ka khar ge kui mfa ki chodi na namma wa hibira ka bokku ndi ma sembe be won ka khesa
o fari awa yiri ndan ke nan tan fare awa yiri o ka khesa o ka won kali min khema ibias so nam hanya imu fira ba na hanna famma malon tabaraka boki mu yende masoko Bonjour. A baiser c'est mon Voilà. Prenez de place. Allez, ita mara bikito yegori yego ko kala yegori khori la yego kwanza na taba forme na yegori na so ya wala magena khori la da da awa zo na ba gezi da ko re ba ba wala ba wala ala ko ma ba wala bunju na ba gezi da zo ile dibe kuna kali kolo kana dibe adi do kira salde ne ki nakhe mu ba ki bi pesinde be na da bunaki ya la bipi ya ba la bipi kada ne wala go bipi die na la ba bipi ala go na fa ne mu ba le salam alhamdulillah dimbara fa ma akulun kella ko be inu sene ko da nan yamu wayan nanki nam sai tibe wala bara bu dondoroti nam nana tuna burbe nan na ya khasa ko waye ko nakri ay ta ona fa jinja bara ko ya wallahi ta mbara fa akina kiyama mais on faari fina xamma nam ala na maxi harge ali fo imuna ma izine na bide mais i xa fendira bana xa ne ma izine na bi i xol ma wa l'usine na fuli mfaxi ne ali parcelle inde na be mfaxi xesa xilina ma mfaxi xesa xilina ma kono akinu akenyama parce que mfaxi ne jati parce que mboete xina mfaxi bo xitana wal fima didara fo ne ke tambiri sama na makonti ya mi xa xesa nga xesa he xam mi yende maya mfaxi xesa xilina ma waytay pas depuis tara xamori nyangi batem na ga ana fe fala nembe ana ka di la le wal fe kono ma me amana ina fala nembe ana ka place ma sebe place ma wada no hay na fala ke mi fe ina ko biso la nyi mende ira be ray ma sege kono na ko biri e to ma sege mi fa na ka lu ne tek fe xaramini ne ara su ko de kala banti na lu mana aw ba ara fa ne kono bo kay bara fa kono ba adi tanna fa na nga bo ndé masobe wo nga mi xa xesa fa na sun ka kli tanna mi de xena parce que la patana xesa fe ta montor mo na tan ngaram do ko no bo xiyu akanyu ibe xama adi na bin na ci sama rogo bagi tan sumira fa fa yaba kon ni xamma di akoro kom ene ma an na kiri katangi mamati no tulmati ina katangi akoro fitina ne nda mara ma kondo ala hanje mi ga ma kama te kisha nan kono men nay na mbara fa ni ne keri dangi ara kono no tulmati mamati isamba ko ne fa ba sin da dam ko ti mun ko isamba ko mun ko ibo yana sare di la ko bura fina di di he na ni isamba ga ibe no ko sa fe ko si bariya ko si muti idi ben tan khame ko si am ina fa la ko ta ina kan basiga ina keli ide million 500 so kondori hama 3 million so ayira ana saga andi bara yeri million se hama 3 million na kintam لا والله نقول بقى كيف عطينا ما خيات فلا كده دنجي انا كو خد دنجي دام kondo bultu tanga kama sen ni ba fe ta ko kare le problème na di xama yimi ni dangara isabar na na ni samba me nak mo lo yo samba sambe ma jandi ame fe ka on fa bu wana be zita ntanga ati ndo muti ni na ntanga gani kuna na kita winga ko be ko mutu tati zaita kono wosi ga nga gera ya ami tati zaita la maso yo mutu to
Aku ni sana la meri di tayi rawali. Aku nak budak ni. Aku nak budak ni. Ramai tak nak. Aku ni nak tu mengar kali dong. Atakai bawa pasti. Awak ni. Aku mau bimu kali. Ama ko yele ngunya. Mwa mbe mado ko sana hamba ta fare ba. Amuna le. Aku vento. Ani se, Aku vento. Aso go vento. Una ame ni na ame na aso go vento. Mata na aku vento ya. fone ingole fanna ba fa ngale ko. Nabi mfala na agamebe na de pugo ngala mangol konaka. E agina to ni susu ko bisu. Aku vento. Mama. Ndama ko susu de na kana. Susa no do ni. Ngala nyera. Mbala bomba deux fois. Limba mo. Ay bamba. Ya. Ko ma de fa ite gi bara ko. Won do lo na la. La. Fa uri so mbede. La imali ko am ja mara. Na Allah makan ni ba fa ngawal listo nga. Wallahi akulu na na tu fa. Ye yiri ya mun ni na mu. Wallahi abala ko mara ko yadi. Atu fanni mun ta na mu do ko mu di bari de. Wallahi. Min na dine fi ma giri ifa na sabi al makan ko be. Nala makan me ko en ngi. Nala makan me do ko en ngi. Ko fe wa ni ra gido ko mu ko. Wallahi la fuma. Asadi na wal fe wa ma na siya ka me ko ba ko ba. Ala kay man nye ala kay mali ala kay famali ala ka wonde fi man kina na ala ko ka futi sabati na famana mangun yari ko ala ba mali ali ada mati sina ko radi mai Kola na bento wonsi kame. Ayo ko madu ya. ya udah ba Adola na ne do di mali fi te lo ko bodo ko wallahi na na ya madala kay mali ana makane me ko enu yeni Kena yete sam. Barka mereta ko ka. Mereta bari kene. Mare barkato ne irabi. Awai. Ana da nyinara. E be fande. Kola fi men ni mana. Aguru nak. Abai. Ha jiso ba se man sa sa ga de na khale. E don na bolo ko be. Jiso ba se man kan yi na maboko nan de tourner ko an kan justice te tere mun. Wallahi ala ko. Wallahi ala ko. Kana mare ina ka biri ka birin tanan gara. A birin tanan gara ina wa de da ko ma isa go nan na fari. Ada bari. Sama kon na bolo ko be jere mun ma birin ya. Ne karabolo. Wallahi ala. Mun lan so ne karabolo. Bara nyara finga fima. Awai. Bara ko don de yibe. Bara ko bore ki ba ya mu ibiri basembe. Ko ta ka ba kan na tugi de ne. Ay kan na tugi ata wota ndam men. Wota men afa nga men se nga tugi. Wallahi da ma yi modan nan na wajbe taw. Wal abirin be na. Ina wana kan yo ko sagona. Tabarkala. Sagona. Awai de. Akoli mafa won ka dangi quartier. Ngi machine chef de quartier. E wa ka sagatala ka sabina ko. Ka fala be ne ga recruter fon. Gongo yi. Ka khalifa de bala ma. Mama be. Salam alaikum. Salam. Nani? Ram. Ram. Awa. Ram. Unu fama. Awa. Manje banabi. Anabi. Alhamdulillah. Salam alaikum. Mo kay ta barkata ana la. Wallahi. Ma ko foy mo la min fi. Ndes ga Angleterre yi foy mo li nanu lima. Min ne Angleterre ko ti roy. Foy mo la taxi. Fele ay xey. Fele ay xey.
na am khini nan ihuya ma halala wa ma khifa katina no ma lulu tinabura free fine faneta ha free fine fata ngara free fine fata Assalamu alhamdulillah karamo salim ya rasul wa rabbi ya nyira usoko nanya nga to ko nyebe ngina iltaramna kalamuna won wali amba demba yugo alhamdulillah amba ekaldi nda fodi moko kita fodi moko kita ko ne bana do tuf mo ina ta za bo da kita eta ngoy tumay nda mo med lamina bangura ko ni manen na crazy crazy ni be itete amba kalamu ay anya za tande da be jinam fa khindi fa khindi ndinam kono akulu mumaita ko birin kafi ni tanamba ana kan yufa fo go fa tan tegebe ana kila da halakina alko won kamatu fi nyara makiya na hamma enu projet bibbi nan fa nyati kono ba gundi do ko bi ano may ni di fa ya ko yo afa ko suruti na hamma wo maita ko nana rasagodi ya sallallahu salim na barra fo mo bara ni la fa bara kene li ikita amba awa mo tur batir ya ko ma sey nay awa sallallahu salim ko yam fa ko yiri li yati ay ben so ko di ama ya ba ke be kila kene ababa ya ye mfane be yende la ana ko fa yiri ndi masembe bokoro wali kima bato o mama ngasanyi akena kene de bokoro wali fira wallahi to bar fa karge muso mo fefe ngati ba ala ra gire ne ntara gina ba fa mo gurne pi ala isa ala alon ni netu ina mori ko ne bi kire tan la hadi mala khafar rabbi nana to na da khali masoto da ba ngaw ko sawuma hayri bata kanan na tamu ne beta mo kanan ban so ko di lambete ko khafa lingre sa ma disposition no mo khafi sambere kilbe kina khafi khira khafi su akina kiyama barse yirindi tamasimbe ababa bi kiyama qur'an ba fe nara hal yiribate na bay kalan na to tari khun na beto yiribate na wono menni fay sadi wo xameni fa matu wonne menni fa ngafe to makina wonno na kanye ala ko na ha niyama wo hawo mel so mbori kessa fe tanka sembente ya be ba fa ren kinam nana to na kambe namba wo ngada ngi sem district dire ngasi de gabe ikita wo xawu mbor kolo wo ko mun nala wakata secrétaire ndi sa ma disposition ma sine ta fama ne faade fo nga recrutement nan na ba fo ni kera ala ko fo ni kera so mer ya ga ba da ga kube so mer ya na kan na posato ala na ko do wallahi so mer ya na e fama ne e taya do taya ina ne na gra amala gra so ka sari gra sende sari e bi parese vraiment touri tanu da hadu fa ka fe na grand café grand suka wote fa na man ka fa ma projet re senya re sa kima ngamana fuli saxe wa fuli ke mali do be je nana mo be nana sallallahu salim ya rasul alhamdulillah rabbil alamin mbay la ko won sele ala ko won khair na allah do ngoni to mo ni daxa ko lo na xamma hanja won feppe ndekirin to yiya aya ke kiba daxa alhamdulillah tuti mo feppe yara apa won umma surtout afanye ki ma ndondi mbana ko no khair na allah atala ma sen garaki to ha alam ri mo gorin to ala ne iwa mo ne sagara bebe ya mane ala ko dunyo nyoko afolo de na ma sidi e pays na kamba al kala nyoko al ne ko ida e beba ina kala kamba di nyoko ina la kala nyoko mbala khamadi ala ki no khair na allah alhamdulillah bismillah ya do wa barna barti nama fon ke fe ko ko na ko umma ma secrétaire bi na mfama na khilde ya na bi ya sa na nakeli akharisa simanna akharisa simanna ba ko de
Funteni la dede. Ngamela fito. Makale fito. Alors ko ifa kana kamma ano so ya. Tabarkala. Mbare nyela ki. Ida ngundi ati parcelle suli la nyira. Ifa ma sadi ba kontuma. Ba ati ba ko alhamdulillah. Afa ko be ne wallahi. Nara salela. Mbare nyela ki nya. Yere bile be keta ma. Keta. Mbare nyakali. Mbare nyakali wo mbare na susa. Yati. Mfane demi. Kono. Nisika mamma mfa. Idaka ingile kama.